आप लोग को काम करना है तो करिए, नहीं करना है तो मत करिए। काम करने के बाद भी पेमेंट मिलेगा, उससे कोई गारंटी नहीं है। ये मजाक का है कि ये आपका सुरभि गाय है क्या, इसको आप जब मैं खिलाते रहेंगे? एक्सकावेटर जा नहीं सकता ना। एक्सकावेटर जा नहीं सकते तो आप काम हैंड ओवर क्यों नहीं कर दिए कि हमारे पास तो महीने 4 साल से आपको वर्क ऑर्डर मिला है, 4 साल से वर्क ऑर्डर मिला है, वो मजाक करने के लिए है क्या? और एनक्रोचमेंट वगैरह वो सब चीज शिफ्टिंग नहीं हो। आप लोग कितना चिट्ठी लिख के दिए हैं वो दीजिए, कितना चिट्ठी लिख के दिए हैं? फालतू का बोलने से नहीं होता है। बताया गया बार बार अपना लोग सारी सर कोई लेगी एमएलए सर कोई बताएगा बार बार सारी বছর কি করিলে আমরা এই রাজনীতি করি স্যার अन्वे साई আছে ইয়াতে সিএম এর বোর্ড তো ভাঙি দিও কাকতে, সিএম স্যারের নাম লিখা বোর্ড তো ভাঙি দিও কিয়াতে। আপনি আজির ভিতৰত মোক দিয়ক কিমান করসপন্ডেন্স আপনি ডিস্ট্রিক্ট এডমিনিষ্ট্রেটর আৰু কাৰকাৰ লগত কেতিয়া কৰিছে। এই সরকারের কন্ট্রাক্টর বেস সরকার নহয়, কন্ট্রাক্টরের সুবিধা মতে কাম হব, এইটো এই ডিপার্টমেন্টটো নচলিব। কন্ট্রাক্টরে যি ক'ব সেইটোৱে হ'ব নেকি যে আমি সেইটো পোৱা নাই সেইটো পোৱা নাই বুলি? কি আছে করসপন্ডেন্স মিটিঙত দেখক, সব মিটিং 4 বছৰ ওয়ার্ক অর্ডারের পৰা আজিলৈকে কি করসপন্ডেন্স দিয়ে দেখক। যেতিয়া কৰিছে 4 বছৰ যেতিয়া কাম ওয়ার্ক অর্ডার তাৰ পিছতে আপোনালোকক দিব লাগে চিভিলিটি চিষ্টেম, আপোনালোক কিয় জানুৱাৰী কিয় ইমান দেৰি उसका काम 4 साल से नहीं इसका खाली को यही वार पकड़ के सकते हो खाली यार पूरा 400 मीटर ना 450 मीटर हाँ तब किमान मीटर होगा हो गया देखिए सर आफ्टर এইফালে ইলেক্ট্ৰিচিটিৰ ক'ত পল আছিলে এইফালে কি কৰা নাই we have got a long jump of 19 meters.